أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل آپ فرما دیجئے من کون ہے عدوً دشمن لجبریل حضرت جبریل علیہ السلام کا فإنہ پس بے شک وہ نزلہ کہ اسے لے کر آیا ہے اتارا ہے علی قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما اس کی بین یدیہ جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے وہدن ہدایت کے لیے ہے وبشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے من کان عدوا للہ من جو کانا ہے عدوا دشمن للہ اللہ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسلہ اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا ومیکال اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا فإن اللہ بس بے شک اللہ عدو دشمن ہے للکافرین ایسے کافروں کا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق ہم نے اتارا ہے الیک آپ کی طرف آیات نشانیاں بینات واضح وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتے اس کا الا الفاسقون سوائے حد سے تجاوز کرنے والوں کے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں 12ویں رکوع کے اندر ذکر فرما رہے ہیں یہود کے متعلق جو اہل تورات یہود تھے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نا ان لوگوں کو سب کو کہ مجھ پر جو وحی لانے والے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں تو ان یہودیوں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ کو بھی پیغمبر نہیں مانتے وجہ یہ ہے کہ جو آپ پر وحی لے کر آ رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں یعنی وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دشمن کہتے تھے جب پوچھا گیا کہ تم حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں یہ ہم پر بہت ہی مشکل احکامات لے کر آتے تھے تورات کے اندر بھی انہوں نے بہت مشکل احکامات ذکر کیے اور اسی طرح سے جب ہم اس حکم پر عمل نہیں کرتے تھے تو یہ سزا کے طور پر ہم پر اللہ کی طرف سے آ جاتے تھے اور کبھی یہ طور کو جو پہاڑ تھا کوہ طور اس طور کو ہم پر معلق کر دیتے تھے تو ہم ان کو نہیں مانتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ قل من کان عدوا لجبریل آپ فرما دیجئے کہ جو بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو تم اس سے دشمنی کیوں کر رہے ہو وہ کوئی اپنی طرف سے تو بات نہیں کہہ رہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ یہ بھی قرآن کریم جو ہے اس قرآن کریم کو بھی اتارنے والے آپ کے دل پر حضرت جبریل علیہ السلام ہیں لیکن یہ خود سے نہیں لے کر آئے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی اجازت سے لے کر آئے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کو سزا دینی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو سزا دی اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم آسمانوں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر جانا ہے تو وہ میری اجازت سے حکم لے کر ان کے پاس آئے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بھی حکم تجویز نہیں کیا ہے اور یہ جو کتاب لے کر آئے ہیں تمہارے پاس اور یہ کتاب ہے بھی ایسی مصدقا لما بین یدی کہ جو تم آگے بھیج چکے ہو یا تمہارے پاس جو کتاب ہے یعنی تورات جس پر تم ایمان رکھتے ہو اس تورات کی بھی یہ تصدیق کرنے والی ہے مشکل تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک ایسا حاکم آئے جو پچھلی ساری حکومت کو ختم کر دے اور کہے کہ پچھلے جتنے بھی کتابیں آئی ہیں یا جتنے بھی
अहकामात आए हैं वो सारे बेकार हो गए। अब जो नया नबी आया है इसका नया हुक्म है और इसके हुक्म पर तुमने चलना है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो किताब नाजिल की गई और किताब के साथ जो नबी नाजिल किए गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों उनकी भी तस्दीक करते हैं जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी। मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदै, तस्दीक करने वाली है उसकी जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। वह हुदन, और ये जो कुरान करीम है जिसको तुम कहते हो कि हम इस पर ईमान नहीं लाते हैं क्योंकि ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये जो कुरान है ये कोई आम सी किताब नहीं है। वह हुदन, ये हिदायत के तौर पर दी गई है, बतौर रहनुमाई के दी गई है कि जब तुम इसे पढ़ोगे, इसे समझोगे तो तुम्हारी जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी को गुजारना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हें ये राह रास्त पर ले जाने वाली होगी, राह रहनुमाई करने वाली है ये किताब। वह बुशरा, और खुशखबरी है लिलमुमिनीन, उन मोमिनीन के लिए जो वाकई इस पर ईमान रखते हैं। लिलमुमिनीन में अल्लाह ने अलिफ लाम जिक्र कर दिया। जब अलिफ लाम किसी चीज़ पर आ जाता है, किसी जुमले पर आ जाता है, तो वो एक ख़ास किस्म के लोग शुमार होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर अल-मुमिनीन कहकर फरमाया कि जो वाकई ख़ास मोमिनीन हैं, उन मोमिनीन के लिए ये कुरान करीम जो है वो बतौर खुशखबरी के है कि जब वो अच्छे अमाल करेंगे, जब वो अल्लाह के अहकामात पर और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करेंगे तो उनके लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है? ज़िंदगी के अंदर भी उन्हें एज़ाज़ और इकराम मिलेगा, उनको हर एक शख्स जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देखेगा, और जब वो इस दुनिया से पर्दा कर जाएगा, इस दुनिया को छोड़ कर चला जाएगा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ने उनके लिए बेहतरीन इनामात रखे हैं। और बेहतरीन इनामात में सबसे बेहतर इनाम जो है वो जन्नत है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस और जन्नत अता फरमाएंगे। तो ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि मोमिनीन के लिए खुशखबरी भी है ये कुरान करीम। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं मन कान अदुव्वन लिल्लाह, जो कोई है दुश्मन अल्लाह का, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों का, व रुसुलिही और उसके रसूलों का, व जिब्रीला और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का, व मीकाला और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह, यानी जो कहता है ना कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हम दुश्मन हैं या हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे दुश्मन हैं, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो ये समझे कि फ़रिश्ते उसके दुश्मन हैं, या ये समझे कि हम फ़रिश्तों के दुश्मन हैं और हम रसूलों के दुश्मन हैं, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन, बेशक अल्लाह ही दुश्मन है किसका? लिल काफिरीन, ऐसे काफिरों का जिन्होंने अपने दिल दिमाग के अंदर ये बात डाल दी है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चूँकि सख्त अहकामात अल्लाह की तरफ से लेकर आते थे तो इसलिए वो हमारे दुश्मन हैं। तो जो हमें हुक्म बज़ुबान हाल बताते थे, यानी इंसानों में अम्बिया देख लें कि अम्बिया इकराम जो है वो बताते थे कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, तुमने इस हुक्म पर अमल करना है, और ये हुक्म लाने वाले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। तो वो काफिर जो थे ख़ास किस्म के, वो कहते थे कि हम रसूलों को भी नहीं मानते, वो भी हमारे दुश्मन हैं, हम जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते, वो भी हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि वो हम पर सज़ा लेकर आते थे, अल्लाह की तरफ से अज़ाब लेकर आते थे, तो हम इनको नहीं मानते। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हारा मानना या ना मानना किसी काम का नहीं है। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, अल्लाह फरमा रहे हैं मैं ही दुश्मन हूँ, यानी इन जो ख़ास किस्म के काफिर हैं जो नहीं मानते हैं, इनका मैं दुश्मन हूँ। मैं अपनी तरफ से फिर जो सज़ा इनको दूंगा वो फिर ये उस सज़ा की ताब नहीं ला सकेंगे। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, अब आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि जो हमने किताब नाजिल की है, जो हमने किताब उतारी है, इलैका आपकी तरफ, आयातिन ये खुली निशानी है, आयात कहते हैं निशानियों को, और बय्यिनात कहते हैं वाज़ेह, यानी खुली और वाज़ेह निशानियाँ हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाई हैं। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकीन, फासिकून के इन निशानियों को देखने के बाद अगर कोई इनकार करता है तो वो इनकार करने वाला हठ धर्मी वाला तो हो सकता है,
फिस्क व फजूर दुनिया के अंदर फैलाने वाला तो हो सकता है, वो मोमिन नहीं हो सकता। वमा यकफुरु बिहा, और नहीं इनकार करते इन आयात का जो कि वाज़ेह आपके लिए हमने जिक्र फरमा दी हैं। हाँ, वो तो इनकार करेंगे अल-फासिकून, जो हद से तजावुज़ करने वाले हैं, जो मानते ही नहीं हैं, जिनको आप जितनी भी दलाइल दे दें, जिनको आप जितने भी मौज़ज़ात दिखा दें, जितने भी आप अहकामात उनको बता दें, उन्होंने जब मानना ही नहीं है, हद धर्मी में रहना है, हद से तजावुज़ करना है, तो फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये इनकार ही करेंगे, ये ईमान नहीं लाएंगे। अवकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम, अल्लाह फिर यहाँ पर इनको इनका अहद याद दिला रहे हैं कि तुमने हमसे अहद किया था, तुमने कहा था कि तौरात उतरेगी, हम उस पर अमल करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे, और फिर जब आखिरी पैगंबर आएंगे तो हम उस पैगंबर पर भी ईमान लाएंगे, उस पैगंबर को भी मानेंगे, और उसके ऊपर जो किताब नाजिल होगी उस किताब को भी हम मानेंगे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं अवकुल्लमा आहदु अहदन नबज़ा, लेकिन तुमने उस अहद को भी तोड़ दिया। हमज़ा ज़बर आ का माना होता है क्या, और वाव ज़बर वा का माना होता है और, कुल्लमा का माना होता है जब। आहदु अहद करने वाले, आहदन बतौर अल्लाह ने दोबारा इसको तस्दीकन जिक्र फरमा दिया। नबज़हु, नबज़ कहते हैं फेंकने को, तोड़ने के माने में भी आता है और फेंकने के माने में भी आता है। इसका लफ्ज़ी जो माना है वो माना है फेंकना, नबज़ कहते हैं फेंकने को, नून बा और दाल। नबज़ा फरीकुन, फरीक, मिनहुम उनमें से कोई एक। इसका पूरा तर्जुमा यूँ होगा अवकुल्लमा आहदु अहदन, क्या और जब अहद करने वाले नबज़हु इस अहद को फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं इस अहद को। और फेंकने और तोड़ने वाले कौन हैं? फरीकुम मिनहुम, इनमें से एक फरीक है, यानी वो सारे यहूदी नहीं हैं, सारे के सारे अहले तौरात जो तौरात को मानने वाले हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, वो सारे के सारे अहद को तोड़ने वाले नहीं हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अहद को तोड़ देते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो अहद को तोड़ देते हैं ये मोमिन नहीं है। ये अपने आप को कहते हैं ना कि हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, असल में ये मोमिन नहीं है, क्योंकि इन्होंने अहद को तोड़ दिया है। इनको कहा गया था कि ईमान लाओगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो इन्होंने ईमान लाने की बजाय उनके खिलाफ हो गए। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन्होंने अपना अहद तोड़ा, अब ये अपने आप को मोमिन नहीं कह सकते, ये मोमिन नहीं बल्कि ये क्या है? काफिर हैं। और अल्लाह फरमा रहे हैं ये चंद लोग नहीं हैं, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि इनकी अक्सरियत ही इसमें शामिल है और इनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, और जब आए उनके पास रसूल मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुन, और वो रसूल तस्दीक करने वाले थे किसकी? लिमा माअहुम, जो उनके पास मौजूद थी, यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे। ये अल्लाह ताला बार बार ये जिक्र इसलिए फरमाते हैं कि तस्दीक करने वाली थी, तस्दीक करने वाली है ये किताब, उसकी भी जो उनके पास पहले से मौजूद थी। ये अल्लाह ताला बार बार इसलिए जिक्र फरमाते हैं क्योंकि जब कोई नई चीज़ आ रही हो और वो नई चीज़ ऐसी हो कि वो पुरानी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म ही कर दे, कहे कि उस पुरानी चीज़ को फॉलो करना ही नहीं है, तब मुश्किल होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जो कहे कि नहीं, जो पुराना काम चल रहा था वो भी ठीक है, लेकिन ईमान इस पर लाना है, उस पर भी ईमान लाना है, लाजमी है, लेकिन उसके साथ साथ इस पर भी ईमान लाना तुम पर लाजिम और फ़र्ज़ है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये मैं तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा, लेकिन उसके बावजूद भी नबज़ फेंक देते हो। नबज़ फरीक़ुन, एक फरीक उनमें से जिनको अल्लाह ने किताब दी है। नबज़ फरीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, इसका पूरा तर्जुमा है कि फेंक देता है एक फरीक उनमें से जिनको किताब दी गई है। यानी अहले तौरात जो थे वो अहले तौरात वाले कुरान करीम को फॉलो करते नहीं थे, बल्कि कुरान करीम को फॉलो करने की बजाय कुरान करीम से मुंह फेर लेते थे। किताबुल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम, अल्लाह ने जो किताब नाजिल फरमाई है, जो कुरान करीम भेजा है, उसे क्या करते हैं? वराअ ज़ुहूरिहिम, वरा कहते हैं इलावा को, और ज़ुहूर ज़हर की जमा है, ज़हर कहते हैं पुष्ट को। ये क्या करते हैं? अल्लाह के अहकामात
اور اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ وراء ظہورہم ان کے احکامات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یا قرآن کریم میں جو احکامات آئے ہیں ان احکامات کو فالو کرنے کی بجائے وہ ان احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہم آج کل دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو احکامات مجھے اور آپ کو دیے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات مجھے اور آپ کو بتائے ہیں ان احکامات کو ہم اتنا زیادہ فالو نہیں کرتے ہیں، بس چند ایک حکم جو ہیں ان کو مانتے ہیں، باقی احکامات کو ہم توڑ موڑ کر اپنی طرف لے کر آتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس طرح سے کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اس حکم کے اندر، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، سیدھے سیدھا جو حکم دے دیا بغیر کیوں چرا کے اس حکم کو جو ہے وہ ماننا ہی ماننا ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل تورات تھے یہ کیا کرتے تھے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔ کأنہم لا یعلمون، ان کا معنی اور ان کا معنی ویسے تو ہوتا ہے بے شک، لیکن جب اس سے پہلے کاف آ جاتا ہے کأن جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے گویا کہ، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب قرآن کریم کے حکم کو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں حکم ہے اس کو مانو، تو وہ یوں ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کے اندر ان سارے کرتوتوں کے متعلق ذکر فرما رہے ہیں کہ یہود جو ہے وہ کبھی بھی جب بھی وہ کہے گا نا کہ میں مومن ہوں تو وہ مومن نہیں ہوگا، بلکہ وہ اہل تورات بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو بھی فالو نہیں کیا ہے، کیونکہ خود تورات میں ہے کہ جب آخری نبی آئیں تو اس آخری نبی پر ایمان لانا ہے، اور انہوں نے اس تورات کی اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا، بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کارروائیاں کرنا شروع کر دی۔ تو ان آیات کے اندر یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اگلی جو آیات ہے ان آیات کے اندر ایک تفصیلی واقعہ بھی ہے جادو کے متعلق، وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ذکر کریں گے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔